Assalamualaikum zaman masharano kasharano loy walo sang yubilam chakabo inan zamunga lecture number 9 de the JavaScript awai ke munga function discuss ko je function sadawai function de zaruri de aw da de ziyad mukh istemal gi nare jugu munga che function sadawai aw function with parameters sadawai aw function with return sadawai. Function is a block of code designed to perform a particular task. Da yo code chai ki kum data munga worku ai ki munga data kam wacho kam aga chi bia munga user declare kuno declare na pas aga munga use code issue reuse code issue bia laga munga user am sar function de boro function munga define kas tunga go dalta ki tas takari da yo function num de tikshwa da ba khama kham munga lego bia pas my function bazita tasu akpal number ko shi marzi munga che sawar ko shi tasu mandi sa pabandi na tikshwa why is rules di chila kata awal bo digit no warke space no pakene warke ab bia la ko tikshwa bia di ki da parenthesis di ki da na chunga kom code liku aha bia munga dal ki chika da munga padi code liku na da my function or da parenthesis da munga liku dita wai calling da munga da should define definition show ke santa declare show da adil da ki da munga da call ko da munga call ko da chunga susala call ko zamunga marzi da chikam se zarurati al da ki use kai tikshwa be which function with parameters da wai da adil da munga yo variable ko a or b or variable equal c equal to a plus b tikshwa no da gora dil da ki da munga function my function for the parenthesis ki da diji ki munga da parameters warki tisho dita diji ki chikam variable istemali gaya ta munga parameters wo tikshwa no da document dot write ki munga a plus b ku tikshwa aw da munga dinda ki ka my function ke call ku no da 50 aw 10 chile diji ki bodita munga wo arguments tikshwa ta to khaya maza tikshwa dinda ki ta so da data chain ko walem shi da wasta to sakam da diji ki chikam da adalla kam data munga parameter 1 2 adalla ki da dita munga ko argument 1 aw 2 tikshwa biade function with return value che munga chikam function jul ko ai ki munga yo value return ko nem chusna chi da diji ki da adalla ki munga a b parameter define ko adalla ki variable y to x is equal to a plus b sorry a plus b which y to the x value jada da munga return ka adalla ki munga my function ki da adalla ki munga variable ka wacho da munga show ko anta so da di practical khayma da adalla ki tasu khari yo munga yo file jol ko aw diji ki munga badalla ki rashu adalla ki munga ka shuru adalla ki munga one let a equal to 40 or let b equal to 50 buku सही शो नावल नस तो नंबर के जिता तो खाए मची फंक्शन जोड़ी के संग ठीक शो नुदिस तो ब्राद लगे मोली को फंक्शन माय फंक्शन नु वर्ता वर्को शी मर्जी में जसनु मोवर को parenthesis और दिल लगे मोली को डॉक्यूमेंट डॉट राइट ठीक शो और दिस के वो सोवर कुछ फॉर एग्जांपल माय नेम इज सही शो da hamunga function declare ko sahi da us badal ke lan de rashu us da function che kam nu mai da hamunga call ko da bli ko my function parenthesis aw da hamunga call ko dinga output tas to zakhay na kada guri dinda ki tas khay da ma dije ke de call ko da mudla ke na call ko for example da hamunga da ko da hamunga define ko ko udla ke mta kali na la hamunga da dike che kam data da hamunga show ko nu da dinda ki de hamunga call ko da hamunga call ko dinda ki data ala उस गोरी दिल की फॉर एग्जांपल मा reusable document dot write देना I am from Pakistan da masarano उस da munga da च देखा ना जरूर जिदा फॉर एग्जांपल बिया मुझे चलता जरूर शो यो सो लाइन लुके ना पस munga बिया च सुम जरूर तास तो पकारे जरूर की जस्ट कल का वही और दा बतास्ता दा डेटा राजी ठीक शो da badasi kuji da dashi adul taki warashi adul taki bunga dekhu commit reusable function majulku calculator pannam bane ठीक shwa ai gemunga parameters warki a b sahi shwa adul taki bunga ralu document dot write adul taki bunga a plus b da हमने लगे define को
اوس په دلته کې موږ راشو دا به کال کوو چې کال کوو دا به لیکو کلکولیټر او دلته کې موږ ورکو ارګومنټ دلته کې موږ ورکو دلته کې موږ 50 او 100 مو ورکو ٹھیک شو نو دا هم دلته کې کال کو نو دا 50 دلته کې a په ځای رالو 100 رالو b په ځای باندې نو دلته کې a plus b means کې 50 plus 100 نو دا موږ جواب دلته رالو 150 دا په تاسو ته غټ کوم چې ښکاري صحیح شو 150 رالو دا طریقه دا چې موږ ارګومنټ ورکول شي دی په ځای باندې یو ورکول شي 2 3 4 تاسو مرزي ده څومره ورکول شي څه مسله نشته ده څه پابندي پکې نشته ده دا خو شو ته سمپل ارګومنټ ورکول اوس موږ وایو چې لکه موږ یو ویلیو ریټرن کو نه دی لپاره بدلته کې دا څه کار وکړو چې دا ختم کوم او دلته کې موږ یو ویریبل وایو لیټ ویریبل وایو سی ٹھیک شو الته کې a plus b ٹھیک شو او دلته کې موږ لیکو ریټرن سی به موږ ریټرن کو او دې ځګي ته براشو او دلته کې موږ یو ویریبل والو x صحیح ده او دا ویریبل موږ وایسټو دا اوس موږ شو کو ډاکومنٹ ډاټ رائټ صحیح شو دلته کې x شي نو x و دا x چې دی نو دا خو دلته دا شی چې دی دا دلته کې 50 مغز درالو 100 دلته کې رالو دلته کې a plus b شو دې چې موږ 50 رالو صحیح ده دې چې موږ سره 150 رالو دا 150 په c کې مو کې هو دا c موږ ریټرن موږ دلته کې کله چې دا فنکشن موږ کال کو او دا موږ یو ویریبل کې کو او دلته کې تاسو ته ما په ډسپلی کو نو دا طریقه چې موږ ویډیو څنګه ریټرن کوو نو دا شو فنکشن ډېر آسان طریقه وه لږ پریکټس پې وکړئ څه مسله نشته ډفرنټ ویلیو پکې واچوئ پیرامیټر پکې واچوئ ارګومنټس کې ډفرنټ ویلیوز واچوئ دلته کې فار ایگزامپل زه تاسو ته وښایم چې یو بل دلته کې زه وایم ورکم وای او دلته کې زه ویلیوز ورکم 100 او دا کوم 200 او دې کې زه دا وایم تاسو ته دا وګوره نو دا 100 plus 200 equal to 300 نو تاسو لکه دا وګورئ یو فنکشن دی او موږ ته څومره کار وایستو نو فنکشن ته ډیر زیات کار غوښته شي دا ډیر زیات وخت یوز کیږي په دې باندې زیات پریکټس وکړئ بیا هم څه مسلې ماته ویل شي اټیم اویلیبل ده تاسو ته لپاره څه مسله نشته دی چې لمبل لیکچر کې ملاقات کې خپل ځان خیال ساتئ د الله په امان